Embang din yan, Bangalore. Tamiya Missile, tutuloy-tuloy na ba? Semifinals, open class Friday with guests. Second run, sponsor Oishi. Third run, semifinals. Ito, first run tayo guys, first run. Semis. Eto na po, ang unang kalahok ng semis. Miko T, Boss Yang Gao Gao, Aaron, Josh. Uno. Wow, pang semifinals talaga ang takbuhan guys. Walang bumibitaw. Boom, may bumitaw na. Dalawa na po ang bumitaw. Kanino to mga kaibigan? Josh? Baby Josh ng 80 back. Podium po. Second run. Uy! Marchie. Boss Yang Gao Gao. Kanino to? Kay Miko. Second set. Ha? Missile na ito. Oo nga, Miko. Yan. Second set. Ay, yan na po mga kotse ng ating second set, semis. Eto na po. Second set, semifinals. Ay! Umembang agad. Round 1 ulit tayo guys. Umembang din si Marchie. Isa na lang. Si Tamiya Missile na lang po. Tamiya Missile from Taguig. Last lap mga kaibigan. Oh! Tamiya Missile. Ano lupit mo? Tamiya Missile. Ops, last set tayo guys. Tamiya Missile, ang lupit mo naman. Uy! Ayan na ho. Last set. Last set tayo. Baby Josh again. Baby Josh again. Sino to? Miko. Tapos, sino isa? Miko rin. Aaron. Last set, semis. Boom! May nawala na ho. Grabe to. Nako. Nako po. Ang ganda. Uy! Wow, win! Miko T. Hey! What's up? I'm here. Oh, finals. Finals tayo guys. Saan yung isang kotse? Finals. Baby Josh, Miko Missile to guys. As Miko T. Finals. Marshall. Ito na po ang mga kotse ng ating finalists. Oy, nadulas. Oh, finals. Uy! Dos! Umembang. Nauuna. Si Tamiya Missile. Embang din yan, Bangalore. Tamiya Missile. Tutuloy-tuloy na ba? Oh! Ang ating champion. Uy! Walang practice yung kotse niya. Uy, grabe ka naman. Guest Guest. racer. Ba't ka pumunta dito? Guest racer. To save. Dumayo at manalo, guys. Lason. Okay, guys. Baby Josh, ex Daniel P. Podium car champion Miko
Tiggy. Second, Miko. Tamiya Misail. Third, Baby Josh. Congratulations.